apa kabar teman-teman? 大家这个星期过得怎么样？apa kabarnya minggu ini teman-teman? boleh komen di chat ya. 好，sambil saya buka dulu bahan kita pada hari ini ya. Selamat sore, 欢迎大家参加今天的课程 ya. Selamat mengikuti kelas hari ini. Oke, sambil saya share bahan kita ya. Halo, 我看一下哦。今天呢有 Pak Amin ya, hari ini yang sudah hadir ada Pak Amin, ada Ibu Elena, ada Bu Lilian. Jelas ya, ada Ibu Teresia juga. Ibu Teresia ya, sepertinya udah lama ya, atau baru komen. Ya, karena kalau yang komen di chat seolah semacam absen ya, walaupun saya nggak bisa lihat teman-teman, tapi apa namanya, seolah-olah kenal, karena namanya biasa teringat gitu ya, diingat gitu ya, hafal. Ada Bu Lina ya, 老师您好，您好 Ibu. Terus ada Ibu Chunrong 清楚 jelas ya, ada Ibu Nyoman jelas ya, oke. Terus Pak Amin 说老师下午好，下午好Pak. Terus ada Ibu Lina 我很好, oke, ketikannya sudah benar. Ada Ibu Teresia 我在家, 在nya pakai Z Bu. Mm-mm. Kalau C itu angin ya, ha, pakainya Z ya. 我在家 pakai Z. Terus Pak Amin 说用餐了, oke, sudah benar. Ibu Lina juga ya. Ibu Lina 在家里, oke, Ibu Lina juga di rumah. Ada Ibu Lilia, 晚上好老师，我在家. Ketikannya udah benar. Ibu Chunrong juga ya, 在家. Oh, banyakkan di rumah ya. Oke, sudah standby di rumah. Ada Ibu Elena juga, 老师下午好，过得很好，我在家用餐了。您呢？我也用餐了，谢谢您, Ibu Elena. Terus ada Ibu Rohayati. Ini juga sudah lama ya Bu ya? Dulu pernah chat. Jadi kalau pernah chat saya bisa lumayan hafal ya. Kecuali baru sekali ya. Kalau udah berapa kali biasanya tuh hafal ya. Oke, Ninhao Ibu Rohayati, ketikannya sudah benar. Ada Ibu atau Bapak ya. Chen Yuanshu. Ini 应该是女士, harusnya Ibu ya. Oke, 老师下午好，我在家用餐了. Ketikannya sudah benar semua ya. Terus ada Gusmita, 老师班长您好吗? Ya, jadi Gusmita kalau dua, kalau satu orang 老师您好吗? Itu benar. Nah, kalau sebut dua berarti nimen ya, karena jamak jadinya ya. 老师班长你们好吗? Gitu ya. Oke, itu saja sedikit koreksi ya. Jadi kalau mau satu berarti eh, boleh gitu ya, nin haoma ya. Tapi kalau udah sebut dua, nimen haoma gitu ya. Oke, terus Bu Nani, 老师下午好，我很好，用餐了。您呢？我也用了，saya juga sudah ya. Terus Bu Meiska, 老师我还在路上。好的，Ibu Meiska, 您慢走，注意安全ya. Hati-hati di jalan. Terus kalau 注意安全 sebenarnya kalau kita translate tuh apa namanya, perhatikan keselamatan ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia biasanya kita punya budaya itu hati-hati di jalan ya. Tapi bahasa Mandarin bilangnya 慢走，注意安全，安全 itu keselamatan ya. Bu Bu Meiskaya, terus ada Bu Rohayati. Sudah lama loh tapi vakum karena kebentur kerjaan. Oh iya, iya ya bener ya. Karena kalau chat biasanya seolah-olah saya bisa tahu teman-teman siapa aja yang hadir ya. Kecuali nggak pernah chat ya, nggak pernah notice gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau chat biasanya saya baca nama, biasanya saya lumayan lah ya menghafal. Walaupun saya nggak tahu, saya nggak bisa lihat muka teman-teman ya. Oke. Gus Mita, 老师对不起，没关系，没关系, nggak apa-apa. Jadi jujur saya nggak merasa gimana-gimana. Intinya
teman-teman praktek terus kalau ada yang perlu saya revisi. Jadinya teman-teman lebih tajam, bener nggak? Oh, ternyata bagian sini gitu ya. Lebih enak kan? Bener nggak? Belajar yang kayak gitu tuh lebih oke gitu ya. Heeh, jadi sambil praktek. Makanya teman-teman kalau memang bisa chat, bisa apa, kayak latihan ketikin kalimatnya teman-teman, silahkan gitu ya. Terus ada Ibu Acun, 晚上好老师，我在家，我还没吃. Oke, ini ketikannya juga sudah benar, susunannya juga sudah benar ya. Bu Acun 还没吃. Bu Acunnya belum makan ya, tapi di rumah. Oke, 谢谢您 Bu Acun. Kita lanjut yuk ke bahan kita. 最后呢是到了哦，绘画，对吧？但是我们还没练习, tetapi kita masih belum latihan. Baik, ada Ibu Lina yang sudah hadir juga. 我看一下，您好，老师，上星期老师已经解释完了第12课的绘画。ya, susunan kalimatnya udah benar. 谢谢您 Ibu Lina ya. 上星期老师已经解释完了. Ya, itu masih susunannya apa? Kata keterangan waktu, terus subjek, habis itu kata kerja, terus habis itu menjelaskan selesai apa nih? 第12课的绘画 ya. Jadi percakapan lesson 12 ya. 谢谢您 Ibu Lina, 谢谢您的句子 ya, kalimatnya juga terima kasih, sudah benar, sudah tepat. Teman-teman yang mau kopas, silakan, boleh buka juga chat ya. Ini Ibu Lina kebetulan sekarang posisi chatnya di paling bawah ya. Iya, jadi latihan sebanyak mungkin latihan kayak gitu karena ini adalah salah satu langkah teman-teman bisa ngomong. Jadi percaya sama saya kalau kalimatnya makin banyak yang kayak gitu, makin fasih, ngomong tidak akan jadi masalah. Percaya sama saya. Kalau belum bisa, kayak maksudnya, oh masih ini, biasanya itu karena memang kan teman-teman percaya ada jam terbang ya. Nah itu, jadi maksudnya belum banyak kalimat yang bisa dibikin seperti itu. Jadi perbanyak kalimat-kalimat bahasa Mandarin yang tadi teman-teman ketik itu udah oke. Nah, boleh kayak tadi Bu Lina menjawab saya bahwa Lao-Shu sudah selesai menjelaskan percakapan yang lesson 12 ditranslate dalam bahasa Mandarin. Atau teman-teman mau bercerita tentang ada maksudnya gini, mungkin dalam 2 kalimat atau 1 kalimat bercerita tentang kejadian yang di minggu ini, nggak apa-apa. Saya juga akan tetap bacain kok. Kalau misal kurang tepat, saya koreksi, biasanya gitu kan. Nah, jadi teman-teman pakai yuk kesempatan ini kalau menurut saya, ya. Karena saya dulu juga begitu, cuma memang saya live ya. Live itu maksudnya gini, apa, saya dulu les, terus ketemu gurunya langsung. Nah, di rumah itu saya bikin kalimatnya, terus saya kira-kira mau ngomong apa ya? Sama, saya bikin dulu. Nah, nanti begitu ketemu lausnya memang saya nggak lihat buku ya, tapi saya ya hafalin kan, mau nggak mau bikin, hafalin terus ngomong. Deg-degan? Iya deg-degan ya. Jadi itu yang bikin, apa namanya, saya bisa ngomong gitu. Jadi teman-teman sama, cuman ini bedanya adalah teman-teman ketik di chat. Ya, jadi sebisa mungkin. 1 kalimat, 2 kalimat dicicil lama-lama jadi banyak. Gitu ya. Ada, oke ini, Cilina kayaknya ya. 好久不见，老师，您好，您好，Cilina。Ya, 对呀，好久不见了，没有看到您的名字，ya sudah lama nggak ketemu ya, nggak kelihatan namanya gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang chat di room chat biasanya saya notice ya.好，今天是不是提早下班啦？今天是不是提早下班啦？teman-teman boleh bantu saya translate? 今天是不是提早下班啦？Lah di belakang itu cuman ini aja supaya santai ya ngobrol. Lah di belakang tidak ada arti. 今天是不是提早下班啦? Ada kata baru? Ya, apakah hari ini pulang lebih cepat ya? 提早 itu lebih awal. Saya lupa di modul berapa ya, tapi nggak tahu. Kalau yang ini udah dapat belum? 提早. 提早 itu lebih awal. Ini satu frase ya. 下班 tuh pulang kantor. Cilina jawabnya, tuh ya, 很忙. Ketikannya udah bener ya.
对呀，很忙. A-nya tidak usah pakai H ya, nggak apa-apa. A biasa aja. Dia akan muncul karakternya ya.对呀，很忙. Tapi yang lainnya sudah oke. 谢谢您的交流ya. Terima kasih juga buat interaksinya ya. 提早 itu lebih awal. Ya, ya 谢谢 Ibu Lin ya. Ibu Lin sudah bantu translate ya. Mm-mm. Eh, ini ada Pak Andreas ya, berikutnya ya. Oke, saya bacain dulu ya, sebelum masuk lesson ya. 老师晚上好，现在悉尼的天气是越来越冷了。冬天的时候，我们大部分都是用温水或热水洗澡，但是这样做的结果是皮肤变得干燥发痒。这就是为什么我们必须使用一些保湿霜，也就是乳霜来滋润我们的身体。Oke, kalimatnya semua oke ya, Pak. Jadi Pak Andreas bilang bahwa cuaca di Sydney itu makin lama makin dingin. Pada saat musim dingin, kami sebagian besar itu menggunakan air hangat atau air panas untuk mandi. Ya, pasti ya. Kalau nggak dingin banget ya. Terus dia bilang, tapi dengan begini itu hasilnya gitu ya, hasilnya atau efeknya adalah kulitnya jadi kering. Kalau udah kering biasanya gatal. Ya, biasanya gitu ya. Saya nggak kebayang Pak Andreas kan, maksudnya kayak menetap di sana. Kayak kita sebagai yang datang gitu ya, kayak dulu waktu ke 北京和上海也是冬天，然后去日本的时候也是冬天，然后再去哪里很冷？Ya, beberapa tempat tuh dingin kayak gitu. Jadi saya nggak kebayang maksudnya cuma seminggu atau 10 hari aja berasa tuh apa kulitnya kering ya. 皮肤变得干燥发痒，发痒就是gatal ya. 这就是为什么我们必须使用一些保湿霜. Inilah mengapa kami harus menggunakan beberapa produk pelembab ya karena kering ya. 也就是乳霜来滋润我们的身体 ya. Jadi pakai pelembab untuk melembabkan tubuhnya kami. Pak Andreas, kalimatnya sudah bagus, sudah benar ya. 您洗澡的时候是用肥皂对吧？肥皂 itu sabun. Teman-teman, ini cuma berbagi ya, cuma berbagi. 我有一个朋友，他说，有些肥皂它是会导致我们的皮肤变得很干燥，所以大家可能要选择一些就是不会让皮肤干燥的那个肥皂，那个很重要。katanya ya. Sampai di sini nangkap. Jadi tadi bahas tentang mandi gitu ya. Ini info dari teman saya ya. Teman saya pernah bercerita bahwa ada beberapa sabun yang memang dia bikin kering gitu ya. Jadi perlu pilih sabun-sabun yang nggak bikin kering gitu. Nah itu mungkin saya beberapa nggak paham, tapi cuma taunya infonya itu nanti teman-teman apa atau Pandres mungkin coba bisa cari ya alternatif seperti itu. Ya karena kan kalau mandi biasanya kita pasti pakai sabun ya. Nah itu katanya salah satu faktor. Gitu. Ya, kebetulan lagi bahas ini, terus saya ada info itu saya bagiin ya. Tapi balik lagi memang ke apa kulit per masing-masing gitu. Oke, ada Ibu Deborah juga sudah hadir ya. 老师晚上好，老师好吗？我马马虎虎我很好，谢谢您，Bu Deborah ya. Bu Deborah bilang apa kabarnya biasa-biasa aja, sosok ya, nggak apa-apa. Oke, terus ada Ibu Helena juga yang sudah hadir. 晚上好, Bu. Jangan 晚安好. 晚上, mungkin ini ketikan nih kali ya. 晚上好. 晚上好 ya, jangan 晚安好. 我们没有说晚安好 ya, mungkin ini kecepatan ketik ya. Oke, 不客气吧, Andreas. 所以您要多涂一些保湿霜 ya, 多涂 itu mengoleskan lebih banyak ya. 保湿霜就是pelembab. Oke, 谢谢您的分享再来，我们看一下我们的绘画。
好吗？Kita lanjut ke conversation kita。我们要来做练习，所以要念的同学们可以举手。Teman-teman yang mau baca boleh tunjuk tangan karena kita akan lakukan latihan baca ya. Karena minggu lalu itu saya sudah jelasin ya untuk apa namanya conversation-nya. Oke, 我看一下哦。Ini ada siapa ya? Oke, ada Ibu Lisa, ada Pak Amin. Oke, saya unmute dulu ya. 你们好，刚好老师，晚上好，Bu Lisa。晚上好，老师。晚上好，Ibu ya sudah bersama saya. Baik，来我们做一下练习啊。等一下，我看一下。哦，好的。所以把 min 是 A，布丽莎是 B 呀。我们开始，kita mulai ya。1、2、3，好久不见了，你过得怎么样？对，马马虎虎，你呢？呃，等一下呀，最近特别忙，你还在老地方上班？是啊，听说你刚换新工作，这样哦，怎样怎么样？啊？boleh 怎么样atau disingkat 怎样还能适应吗？？Oke，怎样还能适应吧？还能适应吧？bentar ya, Bu Lisa ya. Saya hold dulu. Tadi mau minta Pak Amin. Pak Amin boleh sekali lagi. 你还在老地方上班吧？你还在老地方上班吗？上班吧。上班吧？Ya, oke. Lanjut Bu Lisa. 还行。哎，对哦，，sorry，还我阿敏呀，我阿敏，对不我我起。呀，还还行。行，除了上班地点有点远以外，都还可以。其他的哦，其他的都还可以，没有上到。没关系，其他的都还可以。OK，lanjut。你喜欢你的新工作吗？你喜欢你的新工作吗？lanjut。喜欢，我在这有很大的发展机会，嗯老板人也很亲切，公司之间的关系也很好，公司福利也不错。你呢？你喜欢你的工作吗？福利，福 dua 利，福利，嗯福利，哪个 dulu 啊？dua terus linya 4。OK，lanjut Bu Lisa。最近，最近工作压力很大，同事们的关系开始复杂呀。复杂，杂nya bersih tidak pakai angin，复杂复杂，啊。我真的我真有嗯点受不了。哦，有其实点儿，dia langsung satu frase Bu，有点儿受不了。ya，有点儿，jadi dia nggak pakai tapi 有点哦，儿这样的，ya boleh sekali lagi，我真有点儿受不了。我真有点有嗯嗯，点受不了。ya benar 其 sudah bagus。实嗯，其其实，实他有挺好的，嗯老板人也不错，所以这些令我嗯，也不错，啊啊啊，OK，所以这些令我令我有犹豫不不决，决哈，不不要决。把呀，不决。OK，好，再来把名。我能理解您的最近很处多哦，处境，出境啥，忘了你那个处境出境呀，很出境多时候很多时候时多时候都会时候
都会有一些情况情况让我们不知所措。错你可错错呀，错 错，pakai angin ya. 你 C 可以再想清楚自己注重注重哪些工作条件。好，好的，谢谢你的意见。是的，没有全之前四川十美的工作环境各各有利弊，，OK，nadanya ya，没有十全十美的工作环境。没有十全十美的工作环境，各有各有利弊。利比耶，谢谢巴明，谢谢谢谢老师，丽莎，加油谢谢。哦，没关系，加油。谢谢你们。好, saya mute kembali, kita lanjut ya partisipan berikutnya. Oke, 这一课有点儿长ya, di lesson ini memang lumayan panjang ya, apalagi kalimat-kalimat bawah, tapi nggak apa-apa, teman-teman pelan-pelan aja ya. Oke, 我们来继续。Bu Nani，然后Ibu 老师 Lili，您好，您好，Ibu Lilian，您好，老师您好，哎，您好，来，我们来做练习ya, kita lanjutin latihannya. Bu Lilian B，Bu Nani A，来，我们开始，kita mulai ya，1、2、3，你喜欢你的工作吗？好久不见了，你过得怎么样？嗯，马马虎虎，你呢？最近特别忙，你还在老地方上班吧？Nia tidak perlu berubah nada karena dia tetap nada 3 ya. Yang kedua karena nada 2. Jadi, 你还在老地方上班吧？你 Ah, 还在老地方上班吧？嗯是啊，听说你刚换新工作，怎样？会能适应吧？还能适应吧？还能适应吧？哦，适应，4 适适应吧？应吧？还啊能适啊，应吧？也很好。lanjut，还行，除了上班地点有点远以外，其他的都还可以。好，你喜欢你的新工作吗？嗯喜欢，我在这有很大的发展机会，老嗯板人也很亲切，同时同事之间的关系也很好，嗯工资福利也不错。你呢？你喜欢你的工作吗？ ，oke 最近工作压力很大，oke。nadanya sebentar。最近工作压力很大。最近工作压力很大，ya，同事们的关系开始复杂。复杂，betul，杂，我我真真有点儿受不了，受不了。真有点儿受不了。其实，其实待嗯遇挺好的，嗯嗯老板人也不错，所嗯，以这些这些令这这些这样吧，这些，这些嗯令我犹不决，犹豫犹豫豫不不决。boleh sekali lagi，所以这些令我犹豫不决。所以
这些令我犹豫不决。好，我我能能理解你的处境，很多时候，很多时候都会有一些情况让我们不知所措。你可以再想清楚自己自己自己从中注重那些工作条件，OK，注重注重。呀，注重哪些工作条件？OK，terakhir，好的，谢谢你的意见。是的，没有十全十美的工作环境，嗯，各有利弊。各有利弊。好，谢谢您，Ibu Lilian，Ibu Nani。谢谢老师，谢谢不客气。老师，再见。再见, sudah bagus ya, sudah bagus. Jadi apa? Sedikit saja yang saya koreksi ya. Oke, kita coba tanya jawab ya. Kita ganti ya. Ibu Ibu Rosella saya unmute ya. Nin hao Ibu. 您好，Nin hao Ibu. Saya bahasa Indonesia, Bu Rosella bahasa Mandarin ya. Oke. 呀， Apa kabar? 好好久不见了。嗯，你好，sorry， 没关你系。过得怎么样？ Oke, kalau cuma apa kabar saja? 你好吗？ Oke, terus kalau cuma apa kabar saja, jadi tadi kalimatnya yang Ibu baca kan lengkap. Kalau kita cuma mau tanya apa kabar saja, tidak pakai sudah lama tidak ketemu, berarti bahasa Mandarinnya, 你过得怎么样？ 你过得怎么样?再来, kamu masih kerja di tempat lamakah? 你还在老地方上班吧？ Nah, 你还在有地方上班吧? Lanjut, kamu suka pekerjaan baru kamu kah? 你喜欢 Mhm. 你喜欢pekerjaan 你 baru kamu kah? 你喜欢你的新工作吧吗？新工作吗？好，谢谢。再来一个，bos orangnya juga ramah. 老板的人也很亲切， Oke. Hubungan antar rekan sekerja juga baik. 同事之间的关系也很好， Jadi saya sangat suka pekerjaan saya. 所以我 Mhm. 也喜欢我的工作。我很喜欢我的工作。谢谢您，Bu Rosella. Bagus. 谢谢老师。 Oke, ya, bukaci. Zaijian. Baik, kita lanjut ya berikutnya. Tanya jawab, ada yang benar-benar saya ambil dari ini, ada sedikit yang saya tanya langsung, tapi biasanya yang lebih mudah ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada Ibu Deborah. Oke, Nin hao, Ibu. Ya, Nin hao. 哦，Yeah，好，谢谢。 Oke, Ibu Deborah, kita di halaman 13 ya. Akhir-akhir ini pekerjaan saya tekanannya sangat besar. 最近工作压力很大。 Oke, mau tambahin wo juga nggak apa-apa ya. 最近我的工作压力很大, gitu ya. Oke, baik. Lanjut. Hubungan antar rekan sekerja juga mulai rumit. 嗯、同事们的关系开始复杂。 开始复杂. Saya benar-benar agak tidak tahan. 我真 Mhm. 的受不了。
Oh, 我真的受不了, boleh ya. 我真有点儿受不了, sama, boleh, sinonim ya. Oke. Sebenarnya gajinya masih oke sih. 最近待遇也不 Oh, 错。 oke. Sebenarnya. 哦，Sebenarnya. 嗯 Mhm. Sebenarnya. Ci, 其实 ya dua-dua ya 其 nadanya 实 dua-dua. 其待遇实蛮好的，待遇什么？待遇嗯哼。待遇不错。 Oh, 待遇也不错, boleh. Kalau di teks kita 挺好的, sama ya, nggak apa-apa. 其实待遇也不错. Bos orangnya juga sangat ramah. 哦呀，老板人 Nah, 也很亲切，亲切. 亲切。亲切. 好, bagus. Saya bisa memahami situasi kamu. 我能够了解你的情况。 情况 很好. Satu lagi mungkin kita mau pakai untuk orang. 哦，我能我能了解你的你的情处处。境 ya. Kita ada satu kosakata ya di lesson ini. Ketemu nggak Bu? Cucing.呀 Ya, 呀，cucing juga boleh. Cingkwang boleh Bu. Boleh. Itu udah benar. Cuman saya bantu ingatkan lagi ada satu cucing. Cucing itu ada kondisi hanya untuk orang ya. Oke. Terakhir, kamu boleh pikir lebih jelas lagi. Diri sendiri mementingkan pada syarat pekerjaan yang mana. Pelan-pelan ya, kamu boleh pikir lebih jelas lagi. Kamu boleh, 你 ha, 你能你能 Nineng, 想一想。 Nineng 想一想 boleh ya. Itu udah benar. Kalau di teksnya kita, kamu boleh, 可以. Jadi 可以 itu artinya memberikan saran ya. 你可以再想 jelas. 想清楚。 Cingsu. Benar, Ibu tadi jawabnya udah oke. Terus saya bantu juga gali ke dalam yang teks ya. Oke, diri sendiri mementingkan 自己重要那些。注重. 哎呀，Cujung. 对， Kalau cujung itu kata kerja, kalau cungyao itu kata sifat ya. Jadi 注重, 自己注重 自己注重 eh, beberapa syarat pekerjaan yang mana? 哪些工作挑战。条件. 哦呀，条件。 Ya, 条件 itu syarat. Kalau 重要 itu penting. Jadi, kalau misalnya 重要 dia akan taruhnya di belakang. Ya, sisi Bu Deborah, nanti saya kasih contoh kalimat 重要, 好吗? Ya, jadi biar kerasa bedanya, oh ini kata kerja, ini kata sifat ya. Sisi ini Bu Deborah, bagus. Sisi, 你 ya. 再见. Oke, baik. Nah, tadi Bu Deborah sempat apa keluarin kosakata 重要, 对吗? 对, 所以 mungkin teman-teman apa ya merasa saya selalu nekanin, oh ini kata apa? Nah, 注重 ini adalah kata kerja verb. Nah, mungkin teman-teman pernah kenal namanya 重要, penting, bener nggak? Penting itu adalah sifat. Dia bukan kata kerja. Jadi, 老师 oke kalau misalnya contoh 重要, penting. Kalau misalnya contoh saya cuman taunya kosakata penting. Jadi gimana dong susun kalimatnya? Bisa, nggak apa-apa ya. Bisa disusunnya kayak gini. 自己觉得. Tapi saya tetap butuh kata kerja gitu ya. Tapi kalau misalnya cucung udah kata kerja ya saya nggak butuh kata kerja yang lain. Nah kalau misalnya maksud boleh nggak saya ngomongnya dengan kosakata saya yang ada? Boleh. Misalnya contoh kalimat terakhir yang tadi ya. 自己注重哪些工作条件. Diri sendiri itu fokus atau mementingkan secara pekerjaan yang mana gitu ya. Nah, kita bisa kembangin dan pakai cungnya boleh, boleh. Caranya gimana? Yang itu. Diri sendiri misalnya ya. 自己, sorry ini enggak saya geser dulu. Oke. 自己 saya butuh kata kerja teman-teman. 觉得 merasa ya. 觉得哪些 yang lainnya sama
ya, 工作条件 penting 重要。Ya teman-teman ya. Ini juga boleh, sama kok, artinya sama. Diri sendiri, 觉得 ini merasa, gitu ya, merasa syarat pekerjaan mana yang penting, gitu ya. Makanya penting dia adalah kata sifat, dia taruh belakang. Sampai sini oke. Jadi itu sih teman-teman, makanya teman-teman boleh juga nyatain sesuai yang teman-teman tahu kosakatanya, yang penting format kalimatnya benar. Itu nggak disalahin gitu ya. Jadi boleh pakai cungyao, tapi karena cungyao adalah kata sifat, posisi di kalimatnya beda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngomong seperti yang saya tulisin juga nggak masalah. Karena intisarinya tetap sama kan, bener nggak? 自己觉得哪些工作条件重要 ya. Oke, kita lanjut ya. Partisipannya masih tunjuk tangan. Ibu Menar. Minhao, Ibu. 老师好，晚 Ya, 上好，老师。ya, 晚上好, Ibu. Kita lanjut ya, tanya jawab ya. Terima kasih atas idemu. 谢谢你的意见。谢谢你的意见. Hao. Tidak ada tidak ada lingkungan pekerjaan yang sempurna. 没有时间是美的工作环境。 Ya, 没有十全十美的工作环境. Saya coba satu lagi ya. Tidak ada guru yang sempurna. 没有老师时间，没有时间是美的老师。谢谢，没有十全十美的老师. Satu lagi, tidak ada sekolah yang sempurna. 没有时间是美的学校。 Spesial. Sisi Ibu Mainar ya. Jadi teman-teman boleh latihan di rumah kayak gitu. Diganti-ganti kosakata yang saya tahu apa ya. Itu juga lumayan. Nanti lama-lama terpola. Jadi terpola bahwa oh kayak gini ya, kayak gini, oh kayak gini. Iya, jadi dia cuma niru pola ya. Cara latihan di rumah seperti itu. Oke, Bu Mainar kita lanjut lagi. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. 各有利弊。各有利弊. 再来是 kita lanjut ya. Kamu suka pekerjaan baru kamu kah? 你喜欢你的新工作吗？ Oke. Akhir-akhir ini sangat-sangat sibuk. 最近我很特别忙。 Oke, kalau boleh sekali lagi, 最近最近特别忙。特别忙. Kalau ibu mau jawab 最近我很忙, nggak masalah. Oke kok. Ya, Oke. yang penting 很 sama 特别 jangan bareng gitu ya. Oke, sudah benar. 再来是 kamu baru ganti pekerjaan baru ya? Gimana? 你新换份工作怎么样？ Oke, kamu baru, 你新 buset, baru, barunya ini apa adverb, baru baru saja ya gitu maksudnya, bukan baru yang sin, buset. 你 Kamu 先 baru 换份 saja. 工作吗？ Oh, oke. Nih baru saja itu adalah Kang 哦呀，adverb 你 ya. 你刚换新工作吗？ Ya, oke. Boleh sekali lagi Bu, kamu baru 你 saja ganti pekerjaan baru kah? 你刚换新工作吗？ Yeah, 怎么样？ Masih bisa beradaptasi kah? 还行吗？ Hai Sima, oke boleh. Kalau adaptasi kosakatanya apa Bu? adaptasi 呃还行。 Adaptasi, nggak apa-apa Bu, boleh lihat modul. Nggak apa santai ya, nggak boleh lihat modul. Ini di bagian yang halaman 12, yang saya lingkari ya Bu, Ibu boleh lihat layar, nggak apa-apa. 哦呀，哦，摄影吧， Shiying, tidak pakai pa ya, 呀，摄 beradaptasi itu 影。 shiying. Satu kalimat ya, di luar dari percakapan ya. Saya bisa beradaptasi dengan pekerjaan baru saya. Silakan, Bu. 我会
适应跟我的新工作。 Oke, oke, sebentar. Saya cari tempat baru dulu ya. Pakai neng, Bu. 哦呀，我 Mm-mm. 能适应 Oke, 跟我的新工作。 oke, sebentar ya. 我能适应. Langsung, Bu, tidak usah pakai ken. 我的我的新工新作。工作. Ya, sudah bagus, Bu. Jadi walaupun bahasa Indonesia ada dengan gitu ya, tapi nggak usah ditranslate semua ya. Boleh sekali lagi. 嗯，我能我适应能我的适应我的新工作。 Oke, kalau saya masih belum bisa terbiasa dengan pekerjaan baru saya gimana kalimat? 我还 Hmm. 没开 Wahai 始， tidak bisa? 我还 masih belum bisa kan? Ya, jadi我 nang negatif 我 formnya 我能适应跟我的新工作，我 eh, 还能适应我的新工作， oke, kalau masih belum, 还能 hai, wahai, 我 hainya 还 benar Bu. Tidak bisa, 我还不 ya, 能 适应适应我我的。的新工作。 Iya, sisi Ibu Mainar ya sudah temanin saya latihan. Cara latihannya begitu. Ada yang positif, ada negatif formnya. Jadi nanti tuh kita lancar. Ya, kayak di drill, dilatih ya. Sisi ini Bu Mainar sudah bagus. 谢 Saya 谢老 Ibu. 师。 Bukaci. Teman-teman yang mungkin nggak tunjuk tangan, semoga juga bisa kasih tambahan ya, tambahan latihan. Teman-teman cuma memperhatikan. Jadi bisa masukkan kalau misalnya teman-teman lagi latihan di rumah, oh ngedrill kita sendiri tuh kayak gitu. Eh, ini persis yang dulu saya terapin waktu saya belajar di kelas, terus pulang saya latihannya kayak gini. Oh kalau negatifnya gimana ya? Jadi karena gini, kita kalau lagi ngomong kan otak kita berputar bener ya. Jadi sama kan kita sebenarnya menanyakan diri sendiri kalau kayak gini ngomong gimana? Kalau kayak gini ngomong gimana? Ya pelan-pelan nggak apa-apa ya. Kayak gitu. Jadi maksud saya dari ini textbook kan cuma begini, tapi sebenarnya teman-teman bisa eh, ngembanginnya banyak banget ya, terutama kalimat yang simple. Ya, semoga bisa kasih gambaran teman-teman kalau latihan di rumah itu seperti apa ya. Oke, Bu Ita. Nin hao, Ibu. Ya, oke. Saya sudah unmute, bisa? Bu Ita, Nin hao. Oke, baik. Kalau sinyal saya lanjut ke yang lain dulu ya. Hmm, Bu Feli. Oke, Bu Feli. Saya unmute ya. Nin hao, Ibu. 老师晚上好。晚上好, Bu. Oke, kita coba ya. Saya tanya jawab ya. Hmm, sudah lama tidak ketemu. Apa kabar? sudah lama ya，好久不见了。你 Hmm, 怎样？nih, boleh sekali lagi? Nih, 你过得怎样？oh, 怎样？你怎过样？怎样？不是怎, tapi 怎 怎. 样？ Ya tadi ini ada ya yang saya lingkari. Jadi kalau misal 怎么样 mau disingkat itu kita singkatnya 怎, ada n-nya. 怎样 ya. 怎样？嗯，怎样? 对, yang lainnya benar ya. Sebentar. 怎样? Oke, kita lanjut Bu Feli. Hmm, selain tempat kerja yang agak jauh, hal yang lainnya masih oke. 除了上班地点有点远 Heeh, 以外，其 oke. 他的都还可以。Ya, 其他的都还可以. 再来一步. Hmm, pekerjaan baru saya lumayan. 我的新工作差不多，差不多，差差不 差不多,差不多呀，多,多差不多。差不多. Tapi kalau misalnya di kalimat begitu ya, biasanya kita nggak bilang caputo. Caputo itu kalau, jadi gini, jawab langsung. Biasanya gitu. Tapi kalau misalnya jawab kalimat lengkap, biasanya kita bilang 不错.不错。我的新工作不错. Nah, kalau 差不多 gini contohnya. 你的新工作怎么样? Terus Bu Feli langsung jawab, 差不多, 马马虎虎.
ya kurang lebih lah so-so gitu. Nah, kalau jawab direct oke. Tapi kalau dia masuk ke kalimat itu biasanya dia pakai 不错 gitu. Ya, boleh ya sekali lagi ya. Pekerjaan baru saya lumayan. 我新工作不错，我的我新啊我的新我的新工作不不错。不错，好，不错ya. Oke, dengar-dengar, dengar-dengar itu sudah dapat ya kosakatanya ya. Dengar-dengar pekerjaan baru kamu tekanannya sangat besar. 听说你的新工作压力很大。Ya, 很好。听说你的新工作压力很大。Bagus Bu Feli. Hubungan antara teman sekerja juga mulai rumit. 同事们的关系开始复杂。复杂，很好。嗯。Saya bisa memahami kondisimu. 我能理解你的处境。处境很好，nadanya juga benar ya. 再来是kamu masih kerja di tempat lamakah? 你还坐在老地方吗？ Oh, 你还在 tempat baru kata kerja. Kata kerja bekerja di kantor itu adalah 上班 ya. Jadi susunannya tadi kebalik ya. Kamu 你 masih 你还在还在老地地方 方上班吧？ Ya, 上班吧. Kalau 上班nya nggak mau dipakai, kita mau ganti kerja, bekerja itu pakai 工作. Boleh, Bu. Jadi boleh sekali lagi kalau diganti 工作 seperti apa kalimatnya? Kamu你 Hmm. 你还在老地方工作吧？你还在老地方工作吧? 谢谢您, Bu Feli. 谢谢老 谢谢. 师， Bagus ya, dilatih begitu terus pasti bisa ngomong ya. Oke, 再见, Ibu. 再见。再见. Kita lanjut. Ibu Suti. Ibu Suti saya unmute. Ada Ibu Helena saya unmute ya. Kita baca lagi. Ini penutupan. Habis itu kita ke latihan grammar ya. Oke, Ibu Suti. 在吗? Saya sudah unmute. Nin hao, Ibu. 老师 Ya, Nin hao, Ibu Helena. Oke, 好， baik Ibu Suti. Mungkin karena sinyal ya, nggak apa-apa. Saya lanjut dulu ke Bu Ratna. Bu Ratna, nih hao. 老师你好， Ni hao, Bu Ratna. Oke, Bu Ratna, 我们念一下 sebentar ya. Saya coret-coretannya saya buang dulu karena takutnya mengganggu ya. Oke, Bu Ratna tang A, terus Bu Helena tang B ya. Kita conversation dulu. Silakan. 好久不见了，你过得怎么样？马马虎虎，你呢？最近特别忙，你还在老地方上班吧？是啊，听说你刚换新工作，怎样？还能怎样？啊？怎怎样？ 怎样怎样？呀？还能适应吧？是还能适应吧还能适应吧？ ？Yes。还行，除了上班地点有点远以外，其他的都还可以。你喜欢你的工作吗？喜欢，我在这儿有很大的发展机会，老板人机会也很机会。呀，OK，terus。机会，老板人也很亲切，嗯同事嗯之间的关系也很好，嗯，工资福利也不错，工资工资福利力福利
也不错。 OK 你呢？你喜欢你的工作吗？嗯，最近工作压力很大，同事们的关系开始复杂，复我杂，复杂嗯，复杂，我真有点受不了。只是其实，其实待遇挺好的，老板人也不错，所以这些令我犹豫不觉不决。啊，dua ya. Oke. 我呢？我能理解你的处境，很多时候都会有一些情况让我们不知所措。 OK，很好。你可以再想清楚自己注重注重哪呀，些工作条件。好，好的，谢谢你的意见。是的，没有是全是美的工作环境，各有利弊，各有利弊。各有利弊，各 Yeah，谢有利弊。谢，谢谢谢谢Ibu Helena，谢谢Ibu Ratna ya, sudah bagus ya spellingannya. 不客气，再见。Saya mute kembali ya. Oke, sebentar saya lihat dulu chattingan. Ada pertanyaan ya? Oh, oh Ibu Ita，老师不好意思，我的信号不好，可以再来一次吗？哦，好好，没关系。Bu Ita ya, sinyalnya kurang bagus ya. Ini baru kebaca, nggak apa-apa. Kita lanjut di grammar ya, 没关系。然后刚才有谁？Bu Lina，老师今天是不是提早下班了？他的意思是，apakah hari ini pulang lebih awal? Iya betul. Tapi 是不是nya spellingannya gini. 是不是 itu iyahkah gitu ya? Saya sengaja pakai. Harusnya kan 是提早下班吗? Gitu ya. Saya sengaja pakai 是不是 itu boleh sama aja. Tapi kalau udah pakai 是不是 tidak pakai ma lagi di belakang ya. 是不是提早下班? Lah, lah ini cuman supaya nggak kaku aja gitu ya. Mau siapan le juga boleh, siapan lah. Udah partikel ini aja bantu, jadi nggak terlalu masalah. 是不是 iyahkah gitu ya. Kalau nggak pakai 是不是 biasa kan 是提早下班。等一下。下班 mah karena 是 sama mah karena pertanyaan ya. Jadi 是不是 kalau udah 是不是 tidak pakai ma lagi ya teman-teman ya kayak gitu. Itu cuman variasi dari kalimat aja gitu. Nggak ada suara, mungkin sinyal kali ya Bu. Coba dimatiin dulu suaranya terus di-connect ulang. Semoga membantu ya Bu Pisya ya. Coba ya di-connect ulang terus apa? Semoga bisa. Biasanya kadang-kadang suka error ya. Oke, berarti Bu Lina sudah saya jawab. Oke, udah semua ya, sudah semua saya jawab. Gimana tadi dengan variasi saya tanyain kalimat deg-degan atau malah kayak aduh gimana ya gitu. Oh bagus ya. Iya, nggak apa-apa ya teman-teman. Saya pikir saya variasiin. Sebenarnya mau kasih contoh bahwa kalau teman-teman latihan di rumah, kira-kira kayak gitu tuh. Ya, jadi nggak, maksudnya oke kalau teks, kalau enggak ya caranya variasinya begitu ya. Teman-teman boleh ganti-gantian. Tidak ada pekerjaan yang eh, sempurna, tidak ada guru yang sempurna kayak gitu ya tadi ya. Nah, oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Rosela. Lalu bedanya cuo sama cuo apa ya? Oh, bacanya sama Bu, cuma tulisannya berbeda. Oke, ini Ibu atau Bapak ya. Ibu Yuanshu atau Bapak Yuanshu. Kalau salah tolong dikoreksi ya, kan hao. Oke, menarik ya Bu Lucia ya. Ya, saya pikir variasian itu, jadi teman-teman dapat contoh juga ya. Kalau saya mau latihan di rumah, ganti-ganti itu gimana? Nah, caranya yang kayak tadi ya, dengan kosakata yang ada aja, tidak usah dipaksain cari kosakata baru, nggak usah. Nah, teman-teman, pertanyaan dari Bu Rosela tentang cuo sama cuo. Ya, Bu Rosela karena udah belajar Hanzi, jadi dia notice gitu ya. Cuo yang
ini itu adalah salah. Ya, salah. Misal, 你错了, ya, salah. Terus kalau yang 错 yang ini ada di mana teman-teman? Yang sampingnya lagi. 不知所措. Nih, saya lingkari.这个 不知所措. Masih ingat 错 yang saya lingkari barusan? Atau yang belum saya kasih arti, itu artinya apa? Saya ada jelasin tuh waktu di kosakata kemarin. Masih ingat gak? 错 ini adalah solusi. Dia kata lengkapnya adalah 措施. Ini bahasa yang apa kayak kita bilang formal, terus kalau kita bikin dokumen tuh kepake. Apalagi misal project apa segala macam ya. 措施 itu adalah solusi. 措施. 所以大家可以看一下哦，措施 solusi gitu ya. Teman-teman bisa lihat bahwa saya ganti warna. 这个是什么? Yang ini apa? Ini adalah 提手旁. 提手旁, 我们说提手旁. 提手旁 ini artinya yang berhubungan dengan tangan. Memang solusi itu nggak serta-merta langsung tangan tuh lakukan, tapi solusi itu butuh tangan untuk kerjain. Nah, itu namanya 措施. Jadi kalau teman-teman lagi ketik nih, 错, oh, 不知所措, tidak tahu mesti melakukan apa. Tidak tahu solusinya apa. Karena solusi perlu dikerjain pakai tangan, berarti teman-teman pilih yang huruf ini, yang ada 提手旁, gitu ya. Kalau misalnya 错 yang sebelah sini, yang salah, itu yang tadi, 不错 jadi lumayan. Jadi teman-teman kayaknya dulu saya pernah cerita ya, 错 salah, tapi kalau 不错 bukan tidak salah, tapi artinya lumayan. Ini satu frase ya teman-teman ya, jangan bingung. Kalau gitu, enggak, lumayan. Ini satu frase, ini satu frase. Tapi kalau misalnya saya mau bilang tidak salah. Benar boleh nggak boleh ya, tapi maksudnya ada orang tuh dia mau variasi. Oh, kamu ngomong begitu tidak salah sih. Ya, ada Yunita ya. 没错. Kita ada satu lagi ya. 没错 artinya tidak salah. Misalnya gini, 你是蔡老师吗? 对, benar ya. Atau saya ngomong, oh, 是的,是的,没错,没错, 就是 tidak salah. Artinya sama dengan 对 ya. Jadi teman-teman ini jangan ketukar ya. 不错 lumayan, tapi kalau 没错 artinya tidak salah. Atau kita bilang, oh dia tidak salah kok. 他没错. Dia juga tidak bersalah, tidak salah gitu ya. Oke, silakan kalau mau di screenshot ya. Bu Rosela kejawab. Jadi bedanya apa? Sama-sama bacanya sama ya, cuman sampingnya beda. Jadi kalau teman-teman lihat insight-nya apa? Insight kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Hanzi itu juga ada clue. Tidak melulu tuh maksudnya karakter baru enggak. Teman-teman lihat sampingnya sama, cuman beda di samping sebelah. Kalau kita hadap ini berarti sebelah kiri gitu ya. Nah, sebelah kirinya beda. Nah, sebelah kirinya itu namanya pusho. Yang sering saya bahas adalah bagian dari sebuah hanzi. Ada yang di atas, ada yang di kiri samping gitu ya. Bu Nani, 老师 pertama masuk ngomong 平连数. 平连数. Tulisnya gimana ya? 平连数. Oh, saya sorry nggak ngeh. Tadi topiknya apa ya Bu Nani ya? Oke. 平连数. Takutnya kepotong depan belakang. Saya benar-benar belum ngeh. Bu Nani boleh mungkin kasih contoh atau ingatin lagi saya kalimat yang lebih panjangnya atau bahasa Indonesianya gitu ya. Iya, ada pertanyaan, tulis di kolom. Ada pertanyaan, tulis di. Oh, 评论区评论区。评论区不是评论评论区. Oke, di sini. Sebentar, saya cari tempat kosong. Ini sudah? Kalau sudah saya hapus ya. Oke. 评论区 oke. 区不是数. 评论区 itu sebenarnya kolom komentar. Ya, 评论区. 评论
区. 评论 itu komentar. 区 ini area. Ya, tapi kalau keseluruhan adalah kolom komentar, kolom chat, komentar. Ya, kayak gitu. 评论区, ya, oke, kolom chat ya. Oke, ya. Oke, 评论 lun, LUN ya, terus 区 pakai QU. Hao, sudah kejawab semua. 很有意思 ya. Yang tadi ya caranya ya. Iya, jadi teman-teman boleh pakai untuk apa ganti-gantian sama kosakata yang udah pernah dipelajari. Jadi sekalian mereview kosakata, sekalian kita tahu oh kayak gitu ya formatnya ya. Oh kayak gitu ya formatnya. Berasa nggak? 没有十全十美的工作环境，没有十全十美的老师，没有十全十美的学校。misalnya, 没有十全十美的老板。Kan semua sama. Nah, lama-lama itu kita terbiasa. Lidah kita jadi lancar. Itu rahasia bisa ngomong sebenarnya ya. Jadi, penguasaan kosakata, terus kebiasaan ngedrill kalimat, nah itu penting ya. Begitu teman-teman ketemu waktu yang tepat, ini sudah ketemu orang yang tepat, yaitu orang yang bisa berbahasa Mandarin, silakan dikeluarkan ya. Jadi apa itu akan sangat membantu kok. Sekarang teman-teman merasa kayak, Toshi saya nggak bisa ngomong, tapi berasa banget tuh kosakata udah numpuk di kepala gitu ya. Karena itu nggak biasa di drill itu apa sih dilatih gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa kosakata saya sudah oke, terus kayaknya putar-putar di kepala saya, tapi kalau mau ngomong nggak keluar. Nah, itu caranya ngedrillnya nggak tadi. Ambil aja frase kalimat terus diganti-ganti. Itu cara ngedrill yang paling oke dan bisa latihan sendiri. Kalau teman-teman lagi ngedrill tapi nggak yakin, silakan tanyakan ketika kita lagi Zoom, tanyakan aja, tuliskan, lalu saya ganti nih frasenya jadi begini, oke nggak? Karena saya nggak yakin, silakan dikonfirmasi. Gitu ya. Oke, Yunita, kalau pasangan hidup apa loh? Pasangan hidup, 我们说, pasangan hidup, 伴侣,伴侣. Kalau 同伴 teman ya, 同伴 tuh teman biasa. Kalau pasangan hidup, 我们说伴侣. Sorry. Oh, kirain hilang ternyata muncul. 伴侣, 伴侣. Ini pasangan yang benar-benar pasangan hidup ya. Jadi 没有十全十美的伴侣, pasangan hidup ya. Teman-teman lihat ya, pasangan hidup itu orang bukan? Iya, jadi teman-teman bisa lihat sampingnya 就是人字旁, 人 yang orang, benar? Semoga menarik ya. Yang belum kenal Hanzi semoga jadi tertarik ya. Ya, Panlu. Nah, pannya kalau teman-teman belajar ya, misalnya kenal Hanzi, ini juga baca pan, tapi ini artinya apa? Ini artinya apa, teman-teman? Iya, setengah, separuh. Menarik kan? Jadi maksud saya unsurnya dipakai lagi gitu ya. Terima kasih teman-teman buat jawabannya sudah benar semua ya. Dan menariknya adalah huruf ini dipotong di tengah-tengah gitu ya. Jadi separuh. Ya. Oke, Bu Ratna tanya, pasangan hidup saya pernah dengar laupar. Laupar itu pasangan hidup yang sudah berumur. Ya, lau kan berumur ya, tua. Laupar 就是这个伴. Tapi dia suka tambahan ya. Kayak 有句话说少年夫妻老来伴儿. 少年夫妻. Jadi kalau pas muda tuh pasangannya suami istri. Fuci itu suami istri. 老来伴儿. 老来伴儿 maksudnya udah berusia ya jadi 老伴儿 gitu ya. Teman pasangan hidup ketika usia tua. Itu namanya 老伴儿. Kalau masih muda tidak cocok pakai 老伴儿. Ya, teman-teman paham ya konteksnya ya, lapar. Oke,
Sudah kejawab semua? Silakan di screenshot dulu kalau mau. Ya, 不客气, Bu Ratna ya. 老伴儿就是这个. Jadi pasangan yang sekitar umur 50-an ke atas lah, cocok. Kalau masih 30, 40, 我们说他是我的伴侣.伴侣, pasangan hidup. Atau ya langsung ya, 他是我的先生, 他是我的太太. Ya, teman-teman sudah belajar kan? Oh, ini suami saya, ini istri saya. Gitu. Oke, 好了? Sudah? Kita boleh lanjut ke grammar. Oke, 不客气 Yunita. Kalau gitu sudah selesai, kita lanjut lagi ya. Oke. 今日语法 kita ganti ke grammar ya. Kita lanjut ke grammar ya. Oke. 大家可以看一下17页 halaman 17. 除了什么什么以外, jadi ini adalah salah satu kata sambung yang saya kemarin pernah jelasin waktu di kosakata. Artinya selain ya. Jadi kalau selain itu 除了什么什么 dia harus tutup dengan iwai ya. Baru di tengahnya diisi dengan selain apa. Selain kalimat, maksudnya isi kalimatnya apa di tengah-tengah gitu ya. Oke, 我们念一下,我请一下 Ibu Ita. Ibu Ita, saya unmute ya, coba ya kita tes ya. Bisa nggak? Oh, udah bisa. 老师，晚上好。晚上好, Ibu Ita. 帮我念一下第一个句子, bantu saya baca kalimat pertama ya. Silakan Bu Ita. 好，嗯除了亚洲以外，它还除了欧洲和非洲 Oke. 去, boleh sekali lagi? 去 去. Ya, 去. Jadi mulutnya benar harus dibulatin baru bisa dapat bunyinya ya. 除了亚洲以外，他还去了欧洲和非洲. Boleh sekali lagi, Bu? 除了亚洲以外，嗯，它还去了欧洲和非洲。非, ada satu. 非洲，Ya, 很好. 谢谢您, Bu Ita. Sudah bagus. 谢谢。谢谢老师，再不客气，见。再见. Oke, kita lanjut yuk kalimat kedua yang belum dapat giliran. Oke, Bu Meiska. Nin hao, Ibu. 您好，老师。Oke, 到家了吗？好了，到了。到了 Oke, 堵车吗？呀，很堵。啊，因为星期五啊，karena 呀， Jumat ya. 你谢谢家离老师工作的地方远吗？啊，也蛮在丹中路人，哦，都是在丹中都人是吧？对呀，哦，都是我在丹家里在中都人，所丹中以路人，我所以应该算起来不很近。过，对呀，Oh, 很近. Oke, oke. 好, 谢谢. Oke, Ibu Meska boleh bantu saya baca yang nomor 2 ya. 除了, silakan. 除了会说以后流离的汉语以外，我妹妹还会写书法。我妹妹还会写书法，很好，发音也很好。谢谢您, Meska. 再见。谢谢老师。不客气. Oke. Jangan-jangan Ibu baru sampai ya? Terus saya tanyain lagi ya. eh Sorry ya, tapi karena tadi Bu Meiska bilang di jalan ya. Jadi saya pikir, tahu jalan mah sudah sampai rumah kan? Oke, baik. Kalimat ketiga, yang belum. Oke, Ibu, ini tadi udah ya. Oke, boleh. Bu Nani boleh bantu saya? Kalimat ketiga ya. 除了参加展览会以外， Mm-mm. 我这趟来深圳，还有观光， Iya. 还有观光深圳世界世纪，世界还要观光还还要观光深圳世界之窗 之窗， ini kosakata baru ya. Nggak apa-apa, ikutin saya. Hayao 观光深之圳窗
世界之窗. Boleh sekali lagi, Bu? 还要还要观光深圳世界世界之窗。之窗. 好，谢谢您, Bu Nani. 再见. 谢谢。 Oh ya, bu 客气. 嗯 Sudah bagus ya. Oke, kita lihat dulu yuk artinya. 除了亚洲以外，他还去了欧洲和非洲ya. Kalau ini artinya udah di bawah, teman-teman udah tahu. 亚洲是 Asia ya, terus 欧洲是 Eropa, kemudian 非洲是 Afrika ya. Jadi kita menggunakan 除了什么什么以外 untuk bikin kalimat ya, teman-teman ya. Terus yang kedua, 除了会说一口流利的汉语以外，除了会说一口流利的汉语，ini satu frase teman-teman. 一口流利，流利 itu lancar. 一口 ini kata bilangan ya. Jadi kalau kita cara ngomong, maksudnya dia bisa loh ngomong bahasa Mandarin dengan sangat lancar. Kalau mau pakai kata bilangan, kita pakai 一口. Kalau saya nggak mau terlalu ribet, boleh nggak 一口 dihilangkan? 除了会说流利的汉语以外, boleh nggak tanpa 一口? Boleh, 可以的 ya. Tapi kalau orang lagi ngomong 一口流利的汉语, teman-teman paham, oh 一口 ini kata bilangannya sih bahasa Mandarin yang lancar, begitu ya. 我妹妹还会写书法. 我妹妹还会, adik perempuan saya masih loh bisa kaligrafi. Jadi udah lancar bahasa Mandarinnya, dia masih bisa tulis kaligrafi ya. 除了会说一口流利的汉语以外，我妹妹还会写书法. Ini saya kasih variasi kalimat yang lebih lengkap gitu ya, majemuk. Tapi kalau teman-teman mau yang simple adalah 除了会说汉语以外, selain bisa ngomong bahasa Mandarin gitu ya, nggak usah yang lancarnya juga nggak apa-apa gitu ya. 我妹妹还会写书法 juga boleh ya, 没关系。再来是第三，除了参加展览会以外，参加 itu mengikuti atau berpartisipasi atau menghadiri. 展览会 itu adalah pameran, namanya 展览会。我这趟来深圳, teman-teman masih ingat tang itu adalah apa? Tang itu adalah kata satuan untuk satu kali perjalanan, satu kali trip. Itu namanya tang. 你来趟我家, kalau teman-teman nonton film mungkin akan sering dengar 你来趟我家. Pernah dengar nggak kayak gitu? 你可以来趟我家吗? Misalnya dia suka pakaiin kata bilangan. Tang itu adalah kata bilangan untuk satu trip ya. Jadi lai di sini walaupun tidak ada i tapi itu artinya i tang ya. Jadi 你可以来一趟我家吗? Artinya boleh nggak datang ke rumah saya. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia cuma artiin kamu boleh datang ke rumah saya atau kamu datang ya ke rumah saya gitu. Tapi dia ya cuma gaya ngomongnya suka begitu. 你来趟我家我给他打个电话 gitu ya. Nah, 来趟我家. Oke. 我这趟来深圳, Shenzhen tuh teman-teman pasti kenal semua ya nama kota. 还要观光, 观光 itu adalah mengunjungi untuk tempat wisata atau pemandangan alam. Jadi kalau teman-teman lagi jalan-jalan ke tempat wisata atau pemandangan alam atau museum, itu semua kita pakai kata kerja 观光. 观就是 melihat, 光就是 kita bilang cahaya, jadi sebenarnya adalah view atau pemandangan alam ya. 观光 ini bahasa khusus untuk mengunjungi tempat wisata, mengunjungi pemandangan alam ya. 深圳世界之窗, di Shenzhen itu ada Windows of the World gitu ya. 我很久没去了，不知道现在怎么样了。ya sudah lama juga, nggak tahu sekarang bagaimana gitu ya. Dulu tuh terkenal banget ya. Ya, 世界之窗. 世界 itu adalah dunia. 之 itu adalah partikel of ya. 窗 adalah jendela ya. Jadi Windows of the World. Nah, ada di Shenzhen. Oke. Ini cukup jelas. Nah, 我们再看一下. Oke, 等一下. Kayaknya ada pertanyaan ya. Di chat ya. Oh, sudah ya. Betul, ada 走一趟. 走一趟就是 ya, jalan satu kali gitu ya, 走一趟.
好，谢谢Bu Ratna ya. Jadi tang itu adalah kata bilangan untuk satu kali trip atau perjalanan ya. 好，再来我们看一下练习，我们有3个句子在下面大家可以用除了什么什么以外来翻译。Teman-teman boleh menggunakan frase dari 除了什么什么以外 untuk mentranslate-nya ya. Kita baca dulu ya. Saya sudah pindah rumah baru. Selain perlu beli AC, masih perlu beli sofa dan meja makan. Silakan kalau kosakata baru yang belum ya, boleh ditanyakan sambil teman-teman mentranslate. Terus yang B, selain suka kebudayaan China, kamu suka hal lain apa dari China? Terus yang ketiga, selain ikut kelas Mandarin di new normal, mereka masih ikut kelas apa saja? Oke, 有不懂的生词吗？ada kosakata yang belum bisa, silakan boleh ditanyakan sambil teman-teman ngerjain dulu ya. Jadi ngerjain dulu baru kita bahas, jadi sambil latihan juga kosakata terus kalimat juga ya. Hah, 有吗？哦，都会了，sudah bisa semua ya. Oke, kalau sudah bisa semua nanti kita langsung jawab kalimatnya ya. Saya kasih waktu sebentar. Oke, yang masih tunjuk tangan, yuk kita jawab. Meja makan 是餐桌，早餐、晚餐的餐，用餐的餐，桌是 meja ya, ini khusus meja makan, 我们说餐桌。Tapi kalau 桌子 itu adalah meja secara umum. Mau meja apapun itu namanya 桌子 ya. Hmm? Oh, 桌子 meja. Kalau yang 餐桌 meja makan ya. Oke, ayo Ma. Buka Bu Ratna. Masih ada yang lain? Oke, sudah semua ya. Sofa, meja makan, AC sudah. Terus ada lagi? Oke, kalau gitu kita langsung saja ke partisipan ya. Meja kerja biasanya sih 办公桌，办公桌，办公室的办公ya, 办公 itu artinya melakukan pekerjaan gitu ya. Nah, 办公桌 itu adalah meja kerja. Pangkungnya dari 办公室, kalau teman-teman ingat ya, meja kerja. Oke, 好，不客气, Pak Thomas. Yuk, kita lanjut AC. AC 是空调，空调，空调。等一下哦。Ini udah? Oh, di sini aja ya, 空调。Ada yang beda karena ada juga sebagian sebutnya 冷气, boleh. 空调 atau 冷气 boleh. Kalau teman-teman ada yang misalnya pernah dengar AC itu bukan 冷气, boleh sama-sama ya. 空调,冷气都可以. Oke, kita lanjut. Yang masih tunjuk tangan ya, saya minta tolong untuk mentranslate. Kalimat pertama, Ibu Lisa. Ibu Lisa boleh bantu saya. Saya share yang satu lagi ya teman-teman ya, biar enak saya tulisin kalimat. Insya Allah.
Ibu Lisa, Nin hao. Saya sudah unmute, bisa. Oke. Ya, oke. Kalau memang gara-gara sinyal, nggak apa-apa. Kita lanjut ke yang lainnya ya. Hmm, Ibu Lilian boleh bantu saya. Nin hao, Ibu. Oke. 您好，老师。 Oke, Nin hao, Ibu. Silakan kalimat pertama. Saya sudah pindah rumah baru. Wo, 我已 ya, 经 benar ya. Saya sudah pindah rumah baru ya. Oke, siap. Wo izing, 嗯 ha, 呃 pan pindah. 搬家 Panja boleh, simple. Oke. Kalau misalnya pindah rumah baru ada kosakata yang lain mungkin. Pan, 新 ah, 家搬新家 不是. Kalau sin dia pasanginnya ke sin 房子. 哦房子 Nah, kalau enggak ya udah panja. Oh, izin panja. Jadi kalau 已 mau 经 pakai sin, kita perlu pasangan fangzi. Sama kok, rumah baru. Kalau panja, saya sudah pindah rumah. Nggak pakai baru, ya. Karena sinja nggak bisa. Dia nggak ada frase itu, ya. Jadi boleh, 我已经搬家,我已经搬新房子. Dua-duanya boleh ya. Oke, saya komain. Terus, kalimat berikutnya apa ya? 去了 Oh, 除了. Oke, 空 selain. 除了空调以外，沙发空调以外，oke, 和餐桌 sebentar. Kalimatnya seperti apa? Coba ya. Oh, selain perlu beli AC, oke, 除了空调以外, masih perlu beli. Ini perlu 嗯 sedangkan masih perlu beli. 是 Hai, 不 perlu itu 还 boleh 买 pakai 还买 hayao. 还要买 Sofa ya. 呀沙发 He, 和餐桌 canco. Oke, boleh sekali lagi dibacain kalimatnya. 我已经搬新房子，除了空调以外，还有买 以外. 沙发和餐桌。 Ya, 谢谢您, Bu Lilian, sudah benar semua ya. 谢谢谢谢，老师。不客气，再见. Ah, sebentar, saya mute dulu ya. 好，我已经搬新房子，我已经搬新家. Kalau mau tambahin le juga boleh, teman-teman ya. 除了空调以外，还要买沙发和餐桌. Kalau misalnya teman-teman pakai my-nya di dalam juga boleh. 除了买空调以外，还要买沙发和餐桌 juga boleh. Jadi my-nya mau ditaruh lagi di depan 空调 juga masih oke, ya. Tapi kalau ini saya singkat ya. 除了空调以外，还要买沙发和餐桌. Oke, 我看一下. AC 汉字, oh ini udah ya tadi ya. Sofa itu adalah shafa ya. Ini sofa. Oke, terus ini udah kejawab. Oke, Bu Meiska udah bantu saya juga ya. Shafa. Sinfang apa boleh? Ibu Shirley, harusnya rumah baru Sinfang. 我已经搬新房了. 新房子 sih, perlu karena 新房, 房 itu bisa kamar. Jadi misalnya kayak kita kalau ngekos, terus saya ganti kamar baru gitu ya. Nah, itu oke. Tapi kalau ini rumah tetap perlu 房子 supaya nggak ambigu ya. Tapi kalau misalnya kayak kita ngekos kan ruangan kan, bukan rumah ya. Nah, kalau gitu boleh misal saya kemarin ketemu Bu Shirley di kamar kos yang ini, contoh ya. Nah, Bu Shirley udah pindah, bukan di kamar kos yang ini lagi. Nah, Bu Shirley harus kasih tahu saya, 老师,我已经搬新房了, 搬新房 gitu. Oh, 不一样了, ya beda ya. Jadi kalau rumah tetap harus pakai 房子 ya, supaya nggak apa miss gitu, nggak ambigu. Oke, Ibu Chunrong, 我搬新房子除了 Ibu Chunrong ketik pakai huruf Mandarin ya, 除了得买空调以外 harus ya 得 ya Ibu pakai 得，还得买沙发和餐桌. Oke. Ya, kalau 要 itu boleh mau, boleh
harus, boleh perlu, atau Ibu Chunrong pakai te. Te itu juga artinya harus ya. Jadi ini sinonim ya, artinya perlu atau harus. Oke, 再来是不客气不失礼。Terus Bu Nani, 我已经搬新房子，除了要买冷气以外，冷气 pakai pinginnya begini. 冷气 ini ya, AC atau sama dengan 空调。空 itu adalah air, udara. Tiao itu artinya apa kita bilang ngeset. Jadi ngeset suhu udara jadinya AC. Ya, kalau lengci itu adalah leng dingin, ci adalah mesin, mesin pendingin. Ya, jadi keduanya ini sinonim ya. Tapi menarik kan? Ya, menarik ya kalau kita pahami. Ternyata lumayan ya buat menghafal tuh gampang. Oke, 时间到了是吧？OK，baiklah，没事。我们先看一下第一个句子ya. Jadi kita lihat dulu ini kalimat pertama. Kita akan lanjut lagi ya, bahas kalimat kedua dan ketiga di sesi berikutnya. 谢谢班长，谢谢同学们，我们到此下谢课，谢老师再见，拜班长。拜。谢老师，谢谢班长，再见。